तो हेलो गाइस मैं इसे अपने के वर्ल्ड ला सबसे डांगोर सिंगर खान के मैं इंटरव्यू लोबले से अपने के दिखाई दूँ तो सिंगर खान किन किन आंसर दे मैं की हुदुओ आई बी देखना सब तो सत्यन ये एक जन एमएलएम लगा घर से देना सब आएगा डांगोर सिंगर से तभी सिंगर के देखना इंटरव्यू लोबा आई बी सब अरे एमएलएम सर কি করেছে আপনি কি একটা কোশ্চেন হতে বলছে দে হাই ভিউয়ার্স হাই তো এমবিলিম স্যার আপনি লা নাগলেন দিবি বেশি ফ্যান খান আছে তো আপনি তাহান কি কিবা কইলো মনে আছেন না কইছে গলে মই নাগামিস তো ছুটো দামরা শিখি আছে ওয়াও স্যার আপনি তো নাগামিস তো মান ভাল পারে তো কি শব্দ আছে নাগামিস কিলো মই শিকিলো মন আছে কইলে এদেলা মাই কিয়ান কোরিয়ান নিশনা দেখি মান সুন্দর সুন্দর খান আছে এইটো কারণে আছে ওয়াও ম্যান সাবি মই বি ডিমাপুর নাগলেন বড় আছে তো ওই ও আপনি মলা মুভি 8 মাইলস চাইছে এইটো 8 মাইলস তে মই থাকে তো এইটো আছে মলা কোড কি বাত করতা है 8 মাইলস স্যার এলবে নাগলেন তো 8 মাইলস তো নাই নহয় 6 মাইল 7 মাইল এইটো চিতে ফার্স্ট গেট সেকেন্ড গেট আহে নহয় Fuck man, sabi. 7 mail আছে না আৰু ফার্স্ট গেট ইতুলা মিডলে ছোট একটা কাঁচা রাস্তা যায় না ইটো স্ট্রেট যাইছিল মলা ঘৰ আছে ইটো কই 8 মাইলস ওই নবে হবো পারে পয়লা নেলা হবো পারে His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti. Wow, nice rap sir, nice rap. Wow. নয় ইটো rap কৰা নহয় কালি ৰাতি মুদু খাই না ভমিট কৰালা আছে কোৱা মলা সুইটতে সাবি ইটো ला ची ला अच्छा तो सर मोहला फेवरेट रैप सॉन्ग दा प्लीज कुरिना महान के हुनाइ दिबो पारिबो रैप गॉड ला तो इतला स्पीड रैप तो प्लीज मोरबा हुनाइ दिम ना ठीक আছে আপনি মান রিকোয়েস্ট করছিলে একটা র‍্যাপ মারিনা দেখাই দিও আপনি ঠিক আছে Lyrics coming at you with supersonic speed. Shamina me sorry mistake আইব ওলাব এইটো ছাড় দিবি স্যার আলা কোশ্চেন দিব ঠিক আছে আপনি কোনবা মানুহরা একটা বন্দুক খান দেখাইছে আর আপনি পয়সা খান দিবি কইনা লুটিবলে বিচাৰিছিল আপনি এইটো আপনি কিনা ফিলিং হ'ব এবাৰ কৈ দিবি দা এইটো এমব্লেম বি পাগলে আছে গলে মে হুডন भैया होगी ओके आई मीन शाहरुख खान सर मैं अपनी के एक किबा क्वेश्चन होते আছে दे एक्चुअली मैं सिंगर खान के मैं इंटरव्यू लिखना जासे क्वेश्चन खान होते আছে হলি अचानक अपनी के लॉक करছে तो अपनी किबा एक क्वेश्चन होते प्लीज मोमब्रा होदिबि ना सर अच्छा अपनी ला फेवरेट एनिमल तो ছাগলী আছে না হয় তো আর আপনি লা ফেভারিট মাংস তো ছাগলী আছে না ছাগলীৰ মাংস ওই তো মালা ফেভারিট আছে দাদা আচ্ছা তো স্যার আপনি লা ফেভারিট আপনি লা ভাত তো কইছিল আপনি লা ফেভারিট ডিশ তো কইছিলে মটন বিরিয়ানি আছে না আরে তুমি তো সব কথা কিনা জানিছে পহলা মালা কুক দেখিছে নাকি কিলে মানে স্যার জানে আপনি হাসা তুমি আপনি ছাগলী নিচিনা আছে তো এইটো কাৰণে আছে তো তুমি মোক ছাগলী মাতে আছে সালা सर रुके मैं प्रूफ দিব পারে আপনি কে प्रूफ দিবি মগে জলদি চুটিয়া জলদি দিবি प्रूफ দিবি স্যার সবই এপ্রিল দে তো মইলা বুনিলা বার্থডে আছে আর এপ্রিল পিছে দে তো কি লা মান চাইব কই ছবি একবার মে দিছি না ইতেবে মে কোয়া যায় মন দে বেশি দূর দেছে আর এতে একটা বেশি স্পেশাল ডাঙর সিঙ্গার আছে তাইকে যেন লোক ওয়ার্ল্ড পপুলার সিঙ্গার আছে দে আইবি যেন লোক স্যার what man এখন স্যার আপনি কিবা কথা কবলে আছে ওকে ইটো কি আছে ইটো মলা মাইক আছে ইটোলা ভিতরে সেন্সর কান পিছে দালি না আছে ইটো মলা মাইক আছে আৰু ইটো কিনা বনাইছে আৰু কোনবা মানুহটো নাপাৰিব আৰু মহি পাৰা আছে ফটানি কথা নহয় আচ্ছা ঠিক আছে মই কৰি দেব স্যার
प्लीज मोहन फेवरेट गाना तो प्लीज एक बार कर दी ना ये तो मिस्टर लोनली ला गाना प्लीज एक बार लोनली आई एम मिस्टर लोनली ओहो सॉरी सर ये तो मोहन कॉपीराइट स्ट्राइक पाबो तने तो ने गाना तो आधा ही कर दिसे काटी दिसे राइट तो किलो मुकी गाना कर दी चल और सो सर अपनी तो अफ्रीका लगा टेन निगा अमेरिकन को भी ना मैं अमेरिकन আছে निगा ओ सॉरी लुठी और ठीक है अपनी तो अमेरिका लगा আছে तो ऐसे अमेरिकन अपनी लगा तो बेसी लंबा থাকিব ना They not like us. What niga? What? Fence la line ko fence la line to bisi thegu tan lamba. Oh yeah, damn. Hoy to mala fence kan to line thegu to ghor debi. Ena jo to. Aro sir itu ekon thang city to ki hoisi na. Don't be personal, okay? Don't be personal. Idola kotha nokoi. ঠিক আছে তো আপনি তো হইলিবি itu to Wakanda নিচিনা বনাব কৈছে না Wakanda अरे बोला भी गो अच्छा ठीक है You can put the blame on me. तो गाइस आज ला तो मन जिमान दा सिंगर खान एक्टर खान लग करছে হইছে হইবে আজি একটা লাস্ট একটা ঘর আছে একটা স্পেশাল সিঙ্গার আছে ওয়ার্ল্ড পপুলার আছে তাইকে লগ করল যাব আপনি বেশি স্পেশাল হবো আইবি যেখানে লগ করনা আইব তালা ঘরটা Hi sir. Hi watermelon sir. I've been fucking hoes and popping pillies, man. I feel just like a rock star. Who are you? Huh? I mean sorry. How are you sir? I'm good man. I'm good. Holy be sir itu to apne chain do kuttala chain lagaisi no hoy itu to. Fuck man. Itu to chain ase chain mala gold chain. From Mohit Lohawala. Mohit Lohawala? Yes man, yes. Sir, मुझे अपनी ला फेवरेट गाना एक ता अपना फेमस गाना मुझे प्लीज सुने दिन ना प्लीज एक बार ठीक है ओके ए की कुरा छ तू देखि तते मलाई सामान नछुबी अरे ये तो थाली तो ये की कुरा छ ए ये तो एकटा नागा मानु मला नागा फ्रेम बार दिछि त मैले ये तो चेयर আছে रे तो चेयर सबै इना बुइब লাগে अरे वाटरमेलन सर ये तो चेयर নহয় तो भात खाला আছে तो हां अपनी ने मला मूड ऑफ है जब अपनी दूसरा जगह पे जाके बुइबी ये तो न बुइबी जब सॉरी मैन सॉरी आई एम लिविंग जा से मैं जा से रजनीगंधा सर क्यों हिला डाला ना अगले पार्ट में रिपोर्टर विद एक्टर्स टाइगर का हुक्म